Tuo ko nga kitang tanan maigsoon nakadungog das pong sa Ginoo karon. Ato lang ablihan pag-ayo nga atong igdulungog para gyud nga masahod nato ang kamahinungdanon sa pulong sa Dios. Karong buntag maigsoon buot ko nga mo share kaninyo mahitungod sa atong pag-alagad nga mainiton sa Dios. Unsaon nato aron kita makahimo sa pangalagad nga kanang mainiton gayud nga pagpangalagad sa Ginoo. Kitang tanan gusto mangalagad sa Dios. Amen. Niata og ang atong tuyo ug tumong walay lain maigsoon kun dili mag-alagad ta sa Dios. Ug usa ka paagi sa atong pag-alagad sa Ginoo mao kining atong pagsimba. Mao ni maigsoon ang gitawag pinakataas nga panawagan, the highest calling of man. Ang pinakataas nga panawagan, vocation sa tao mao ang pag-alagad sa Dios. Okay, matud pa sa Revelation chapter 4 verse 11, Thou art worthy, O Lord, takos ka Ginoo, O Lord, to receive glory, to receive honor, to receive power. Hallelujah. Takos ang atong Dios nga magdawat og pasidungog. Amen. Amen ba magsoon? Takos ang Diyos nga magdawat sa himaya. Okay. Takos ang Diyos nga magdawat maigsoon sa gahom. Usahay makaingon ta nga dunay mga tao maigsoon bisan pa sa atong gobyerno ang ilang title name maigsoon dunay markang honorable. Sa ato maigsoon dungganon or dungganan nga tao honorable. Pero sa ilang pagka-honorable, usahay maigsoon, mahimong kaulawan ang ilang mga pangalan. Apan dunay usa lamang kang ngalan maigsoong takos. Takos. Hallelujah. Pagatawgon maigsoong honorable o kana ulay lain kung dili ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Mao nga kung duna may labing maayog yun maigsoon, nga buhato nato sa paghatag og pasidungog maigsoon, kana alang lamang gayud sa Ginoo, to receive glory, to receive honor and power. Ang laing phrase nag-ingon, for thou hast created all things. Imong gigama, imong gibuhat ang tanang butang, including you and me. Ang tanang butang gibuhat sa Dios. Gibuhat sa Dios maigsoon ang tanang butang sa katuyuan. Dunay tumong og tuyo ang Dios nganong gibuhat niya maigsoon ang tanang butang nga iyang gibuhat, lakip na kita karong buntag maigsoon. Ang iyang katuyuan ingon sa Bible, we or thou hast created all things and for thy pleasure. Alang sa imong kahimayaan, alang sa imong kalipay, for thy pleasure they are and they were created. Gihimo ang tanan maigsoon for the pleasure of God. Tanan, bulan, bituon, kalangitan, kadagatan, kabungturan, kahayupan, kaisdaan, tanan nga binuhat, lakip na ikaw ug ako karong buntag maigsoon ang tuyo sa Dios nganong gihimo gibuhat niya kining tanang butang aron maigsoon siya madaig ug mahimaya sa mga butang nga iyang gibuhat. Atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Mo na hinungdan nga angay og takos kayod siya sa atong paghimaya, angay og takos siya sa atong mga pagdaig. For we were created for the pleasure of God. Nang hinaot ko karong buntag maigsoon ang atong mga awit nakadala og pahimuot sa Dios. Amen. Nalipay ang Dios, nahimuot ang Dios maigsoon. Praise God. Nahatagan ang Dios og paghimaya tungod sa ato mapagdaig ug pagsimba kaniya. And so tungod diini maigsoon balikon nako nga ang pinakataas nga calling sa tao, pinakataas o pinaka-satisfying nga panawagan sa tao maigsoon mao gayud ang pagdaig sa Dios. Praise God. Hinumdog ko maigsoon usa ka bilyonaryo sa karaan maigsoon si Francois Voltaire. Usa siya ka Italiano maigsoon nga billionaire o niya, nag-ingon siya, hatagi kong usa ka tuig akong i-eradicate ang Biblia sa tibok naong sa yuta. Nangandak siya maigsoon
nga iyang papason ang Biblia, papason niya ang pulong sa Dios sa tibok naong sa yuta. Og tuod man tungod maigsoon sa iyang connection, daghan siya maigsoon og paaging gihimo aron iyang mapapas ang Biblia, makuha maigsoon ang Biblia sa tibuok naong sa yuta, iyang gibuhat maigsoon, pinaagi sa iyang salapi, pinaagi sa iyang connection. Apan maigsoon wa pa mahuman ang tuig, si Francois Voltaire maigsoon nasakit siya. Ug unya sa iyang balatian gitawag niya ang labing banggiitang doktor o mananambal maigsoon sa Inglaterra. Ug unya maigsoon ang iyang pulso, butangag stethoscope ang iyang dughan, ang iyang likod, nag-ingon ang doktor Francois Voltaire, murag nahadlok ko nga ikaw dili maabtan og usa ka semana. Hilabihan maigsoon kasuko niya, iyang gipagawas ang doktor sa Inglaterra, nagtawag siya diha-diha maigsoon og doktor gikan sa Amerika. Ug unya miadto ang doktor gikan sa Amerika og wa na maigsoon nagamit og stethoscope ang doktor, kung dili iya na lamang gipulsuhan ang pulso ni Francois Voltaire. Og nag-ingon ang doktor Francois Voltaire, nahadlok ko kay murag dili ka nakaabtan og usa ka adlaw. Ganiha maigsoon bag-o pa lang giingnan siya sa doktor sa Inglaterra nga di sa kaabtag simana, apan sa hinanali maigsoon nag-ubos ang iyang kinabuhi nga tungod di ana misinggit siya sa katapusang higayon sa iyang kinabuhi ug nag-ingon siya, Ginoo ko og Dios ko, gidayeg ko ikaw. Iya maigsoong gihatag ang katapusang pagdaig sa Dios sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi. Salamat sa Dios. Ganiining buntag maigsoon, dili pa ni atong katapusang gutlo sa kinabuhi, apan aton ang gihatag ang pagdaig ug pagsimba sa Dios. Praise the Lord. You are worthy to receive glory, honor, and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Hallelujah. Sa Romans chapter 12 verse 11 maigsoon nag-ingon diha, never be lacking of zeal. Dili magkulang ang inyong kadasig. Praise God. Dili kamo magtinapulan sa pagbuhat, but keep your spiritual fervor. Kinahanglan maigsoon ingon sa Biblia, dili kamo magtinapulan sa pagbuhat, hinunua, magmainiton, magmanasigon kamo sa Espiritu, samtang nag-alagad kamo sa Ginoo. Amen. Dunay pag-agda maigsoon dinhi sa maong verse sa Romans nga kinahanglan maigsoon mag-alagad ta sa Dios uban sa atong kainit. Mag-alagad ta sa Dios maigsoon uban sa atong kapagkamanasigon diha sa Espiritu sa Dios. Praise the Lord. Ug unya ato na sayra maigsoon sa diha nga si Jesus uban sa iya matinun-an, paingon na maigsoon si Jesus ngadto sa kamatayon sa cross. Gidakop siya maigsoon o gitaral siya sa hukmanan. Ang iya matinun-an, although sila nakig-uban kay Jesus sa taas nga panahon, 3 years and a half maigsoon, tulo ka tuig og tunga, nakig-uban sila kang Jesus. Duyog sila pagkatulog uban kang Jesus. Uban sila maigsoon sa pagkaon kang Jesus. Uban sila sa tanang adlaw maigsoon sulod sa tulo ka tuig og tunga kauban sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Mga alagad sila sa Ginoo. Ilang nadungog ang pagpanudlo ni Jesus. Praise the Lord. Apan atong nasayran sa kasulatan nga human ni adtong panahon na maigsoon nga gitaral si Jesus ngadto sa hukmanan, ang iyang matinun-an mitalikod kaniya, wala maigsuoy miuyon og miuban og misunod kaniya. Ang tanan mitalikod maigsuon kaniya. Praise the Lord. Ug unya sa diha nga human si Jesus namatay, praise God, nagpakita si Jesus kanila og nag-ingon si Jesus, tarry ye in Jerusalem until you will be endowed with power from on high. Pabilin kamo sa Jerusalem hangtod nga kamo kasuluban sa gahom sa Espiritu Santo. Doon na sila kahibalo mahitungod ni Jesus? Yes. Doon na sila eksperyensya kauban kang Jesus? Yes.
Doon na sila maigsoon na pupo nga pagtulunan sa mga pagpanudlo ni Jesus. Oo, naa sila ni ini. Ang kulang nila maigsoon mao ang kalayo sa kainit sa pag-alagad sa Ginoo. Kulang nila ang kadasig, kulang nila maigsoon ang kasibot sa pag-alagad sa Dios. Kay sa panahon maigsoon nga midangat diha maigsoon sa hagit sa ilang pagtuo, mitalikod sila. And then finally, nag-ingon ang Ginoo, "Tarry ye in Jerusalem." Pagpaabot mo ngadto sa Jerusalem, stay in Jerusalem. 10 days maigsoon. Napulo kaadlaw dito sila maigsoon sa upper room. Wa sila laing gihimo, nagampo sila, nangamuyo sila sa Dios sa saad sa Ginoo. And then finally, in the day of Pentecost, sa adlaw sa Pentecostes, mikunsad ang Espiritu Santo. Amen. Hallelujah! Mikunsad ang Espiritu Santo. Doon na sila'y pagtuo, doon na sila'y bautismo sa tubig, apan doon ay ikatulo maigsoon kasinatian, experience nga kinahanglan masinati maigsoon sa mga katawhan sa Dios. O kini mao ang bautismo sa kalayo o bautismo sa Espiritu Santo sa Dios. Praise God. Og nag-ingon ang Biblia sa diha maigsoon nga mikunsad ang Espiritu Santo kanila, nakadawat sila sa gahom. Hallelujah! Si Pedro maigsoon nga sa dihang giatubang siya ni atong gamayng bata, gipangutana siya ni atong gamayng bata mahitungod sa iyang pagtuo o pagsunod ni Jesus. Nagbalibad siya, giatubang siya sa tigulang kaayo nga babae og unya giingnan siya, dili makauban man mo ni Jesus, iya maigsoong gisaway ang gisulti sa tigulang nga babae. And then, igon sa Biblia, maigsoon, siya mikalagyo, mitalikod, maigsoon. Buti pasabot, miatras siya sa iyang pagtuo. Nahadlok siya, maigsoon, sa iyang kasing-kasing, sa pag-ilang nga siya, maigsoon, sumusunod, o tinunan ni Jesus. Pero after the day of Pentecost, human ang Espiritu Santo, mikunsad kanila. Human ang Espiritu sa Dios, maigsoon, naghatag o kainit sa iyang kasing-kasing, kining Pedro nga talawan maigsoon mibarog, hallelujah, sa atubangan sa mga Hudiyo. O gunya, nagwali siya sa pulong sa Dios uban sa gahom ug sa kaisog. Og niini maigsoon ingon sa Biblia, 3,000 ka mga tao nagdawat kang Jesus. O gunya maigsoon na bautismuhan sa tubig. Inangano kay dunay bautismo maigsoon sa Espiritu o sa kainit, sa kasing-kasing, sa pag-alagad sa Ginoo. Pagpakan do nato ang atong Ginoo maigsoon. Pwedeng ikaw makaila mahitungod sa kaluwasan ni Jesus. Pwedeng ikaw nakasinati maigsoon sa imong salvation by grace, through faith. Pwede maigsoon nga ikaw na-baptize sa water, nabautismuhan ka sa tubig, o baka last Wednesday, doon na maigsoon challenge sa baptism in water, doon ay 15 ka makaigsuonan nato nga nagtubag sa hagit maigsoon. Ugunya nagpalista sila sa ilang ngalan karon nga semana doon ay water baptism maigsoon nga buhaton alang kanila. Apan kini dili paigo maigsoon sa atong padayon nga pag-alagad sa Dios. Nagkinahanglan kita sa bautismo sa Espiritu Santo. Amen. Nagkinahanglan kita maigsoon sa bautismo, sa kadasig, kalayo, sa Espiritu sa Dios, sa atong kasing-kasing maigsoon. Praise God. Mao kini maigsoon ang nahitabo. Doon ay intense passion of God maigsoon, which means a burning desire in the hearts. Doon ay nagkalayo maigsoon nga tinguha sa kasing-kasing sa mga alagad sa Dios. Praise God. Dili lamang natagbaw maigsoon ang mga tinunan ni Jesus nga sila makaila mahitungod kang Jesus. Wa lang sila matagbaw maigsoon nga sila siguro parehas kanato nagsimba matag Domingo. Wa lang sila matagbaw sama ni ini. Wa lang sila matagbaw maigsoon maghatag sa ila tingaling mga halad matag Domingo sa buntag. Apan doon na maigsoon nagkalayong tinguha sa sulod sa ilang kasing-kasing. Doon ay gusto nilang mahitabo maigsoon sa ilalom sa ilang kasing-kasing o sa ilang pagtuo. Una, mao ang dugang maigsoon nga paghibalo. Hallelujah. Pagkasayod o pagkahibalo mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Praise God. Amen, maigsoon. Doon ay mga butang nga angay pa natong masayran, dugang pa mahitungod sa atong Ginoong Hesus, mahitungod kaniya.
Doon ay pa'y mga tinago maigsoon sa pulong sa Dios, tinago gikan sa Dios maigsoon nga wa pa ikabutyag o wa pa ikapadayag maigsoon sa imong kinabuhi. Nga niining kabuntagon kung naa ka niining passion or niining desire, intense passion for God, nagtuo ko maigsoon nga imo pang masabtan, imo pang mailhan sa dugang pa ang atong Ginoong Jesucristo. Ato nang palakpakan ang atong Ginoo maigsoon. No wonder why usahay maigsoon makahimo ko sa pagtandi ang mga unang tumuluo sa New Testament, sa Old Testament maigsoon, sa daang tugon ang mamagtutuo sa Dios, ilang gibuhis ang ilang kinabuhi maigsoon para sa pag-alagad sa Ginoo. Si Shadrach, Meshach ug Abednego, bisan sila maigsoon gibaharan nga sila isugba sa kalayo kung magpadayon sila sa pagbarog maigsoon sa ngalan sa Dios. Naay kamatayon sa ilang atubangan maigsoon sukli sa ilang maigsoong pagsugid sa pagtuo sa Dios. Apan maigsoon ilang gibayad, ilang gibuhis ang ilang kinabuhi maigsoon, makabarog lang sila mahitungod maigsoon sa ilang pagtuo sa Dios. Apan wa sila pasagdi sa Dios dito sa kalayo maigsoon, walay bisan usa ka lugas nga buhok na sunog sa mga alagad sa Dios, tungod kay ang Dios nag-uban sa ilang pagtuo ug pagsalig. Atong palakpakan ang Ginoo. Praise God. Hallelujah. Dugang pagkahibalo mahitungod sa Dios. Praise God. Ang atong Dios maluluwas. Amen. Ang atong Dios mananambal, ang atong Dios milagroso, ang atong Dios maigsoon maghatag kagawasan kanato. Niadto milabay Miyerkules maigsoon, before Wednesday, Tuesday, doon na maigsoon text si Hansel, nag-ingon siya pastor, si Pastor Pakit, iyang papa dalhon sa Davao kay operahan ang ulo tungod maigsoon sa nahitabo kaniya. Pagkitad maigsoon Wednesday sa gabi nag-ampo ta dinhi. Subsub ang atong pag-ampo. Hallelujah. Atong gitun-an kung unsa kami nagruso ang Dios. Ato maigsoon natun-an kung unsa pa ang lain maigsoon og lalom nga pangalan sa atong Dios. Praise the Lord. Ang iyang ngalan maigsoon Jehovah Rapha. Ang iyang ngalan maigsoon Dios nga mag-aayo sa milagrosong paagi sa atong mga balatian. Og ato maigsoon gitawag kini nga ngalan maigsoon, ngalan nga makaayo, ngalan maigsoong milagroso. Hallelujah. Mulakaw sila pagka Miyerkules sa buntag. Thursday sa buntag maigsoon. Unya pagka buntag nag-text maigsoon si Hansel yung siya pastor, dili na mi modayon paglarga kay ang doktor nag-ingon na usab ang kahimtang sa CT scan na ilan nakita nga pwede nagdili gabason ang ulo o kadtong iyahang clot nga dugo tingali sa ulo maigsoon, pwede na lang og medication na lang, mga tambal na lang, mahilis na ang dugo. So dakong milagro sa Dios maigsoon. Hallelujah. Kay doon ay ato maigsoon nasabtan og nailhan maigsoon sa lalong nga paagi kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. Amen ba maigsoon? Karong buntag nahibaw kung kitang tanan nakaila sa atong Dios nga maluluwas, ni ata maigsoon kay kita buot makaangkon ug makabaton sa kaluwasan. Apan gusto na nako idasig kanato karong buntag nga duna pay daghan maigsoon nga buhaton ang Dios sa atong kinabuhi. Duna pay daghan maigsoon nga mga pangalan sa Ginoo o sa Dios nga angay kitang mahibalo, nga angay natong pahimuslan sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Mao ni maigsoon ang kasibot, zeal. Mao ni ang kasibot maigsoon, dunay lalom nga pagbati, dunay lalom nga kaikag sa Dios maigsoon, a burning desire from within to know God. Hallelujah. Masabta nato kung kinsa ang Dios. And then secondly maigsoon, not only knowing who God is, apan maigsoon dunay tay lalom nga pangandoy, doon natin lalum nga kaikag, doon natin lalum nga kadasig maigsoon sa pag-alagad diha sa Dios. Amen ba maigsoon? To serve Him, pag-alagad diha kaniya maigsoon. Mao ni ang gibuhat sa mga karaang magtutuo sa Dios. Dili lang sila maigsoon nagyango-yango nga sila nagtuo sa Dios. Wa lang sila maigsoon nagtaas sa ilang kamot nga sila nagtuo sa Dios. Apan sila maigsoon mainiton nga nag-alagad
sa Dios. Amen. Mainiton nga nag-alagad sa Dios, nagkinabuhi sila maigsoon according to the will and to the purpose of God sa ilang kinabuhi. Nag-alagad sila maigsoon sumala sa katuyuan sa Dios sa matag usa sa ilang kinabuhi. Kanunay nako ning gisulti maigsoon dinhi sa simbahan. Ingon sa Bible maigsoon, I know God knows the plan set for us. Dunay plano ang Dios nga gipahiluna sa kada usa kanato. Praise God. Walay usa kanato dinhi maigsoon nga tsamba ang kinabuhi. Walay usa kanato dinhi maigsoon nga ang kinabuhi nato by chance. Wala maigsoon. Ang kada usa kanato dinhi dunay perfect nga plano ang Dios sa ato matag usa ka kinabuhi. Amen ba maigsoon? Hallelujah. Indang imong kaugalingon, indang imong kaugalingon karon, nasayod ako, kitang tanan, nasayod ako, nga ang Diyos dunay katuyuan sa akong kinabuhi. Amen. Praise God. Dunay katuyuan ang Diyos sa imong kinabuhi. Dili ka tsamba, dili ka maigsoon na sipyat, kundi dunay katuyuan ang Diyos sa imong kinabuhi. And so kinahanglan maglakaw kita sumala sa katuyuan sa Dios step by step. Hallelujah. Dili ta muuna maigsuon sa Dios, di puta magpaulahi sa Dios apan kinahanglan mulakang kita sibo sa panahon o sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Praise God. Unsay ingon sa Bible, Jeremiah 29, unsang plano sa Dios? Plan to what? Prosper. Ang plano sa Dios aron kita mag-uswag. Hallelujah. Dili magkunhod, dili mabankrupt maigsoon. Ang plano sa Dios is promotion. Ang plano sa Dios maigsoon nga ikaw palambuon, pauswagon, magbabungahon ang imong kinabuhi. Dili ka maigsoon gitiguha sa Dios nga magpabilin ka sa imong nahimutangan karon. Usay ang uban kanato kontento na. Bastante na ta maigsoon kung unsay atong kahimtang sa kinabuhi. Sayop na maigsoon, dili na iya sa Dios nga hunahuna, sayawa na nga hunahuna. Ang gusto sa Dios ug ang plano sa Dios kanimo nga niining kabuntagon magmauswagon ka sa imong kinabuhi. Pagpaka nato ang Ginoo. Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you a better hope and a good future. Ang Diyos maghatag nato maigsoon og dako og maayong paglaom sa kinabuhi. Hallelujah. Mao ni ang tuyo sa Dios sa atong kinabuhi maigsoon. Mao nga mag-alagad kita kaniya. Naa ang maayong kinabuhi, naa ang mauswagong kinabuhi maigsoon diha sa pag-alagad nato sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. So ang atong pag-alagad maigsoon dili lang atong obligasyon. Paminaw mo, dunay ato maigsoong hunahuna, parihas maigsoon sa una, sa Katoliko pata, nga duna maigsoon doktrina, kung di ka makasimba sa Domingo, gitawag na maigsoon og mortal sin. Kung di ka makasimbag Miyerkules, venial sin ka na maigsoon. Kung di ka makasimbag usa ka tuig, cardinal sin na maigsoon. Dako-dako na gid maigsoon nga sala. Obligado ta maigsoon, dunay nagtulak, nagpush maigsoon nga obligation ka nato. Apan ang atong pag-alagad sa Dios maigsoon dili ni obligasyon. This is beyond an obligation. Amen. Dili ni obligasyon ang atong pagsimba. Di ta nagsimba maigsoon tungod kay kini obligasyon sa Assembly of God nga kinahanglan kada Domingo magsimba kita. Apan kini maigsoon is a wholehearted devotion to God. Mao kini maigsoon ang kinatibuk ang kasing-kasing nga ato maigsoong pagpangalagad sa Dios that moves into action and priorities sa atong kinabuhi. Mo na nga kung ikaw maigsoon na push, ikaw natulak maigsoon, hallelujah, sa imong kadasig o kaikag sa pag-alagad, ako isulti nimo maigsoon, dili obligasyon ang pagsimba, apan ang atong pagsimba kay dunay devotion, dunay may so intense and heartfelt devotion
sa atong kasing-kasing nga mao'y naghatod ka nato dinhi sa simbahan sa pagsimba sa Dios. Atong palakpakan daw ang Ginoo. Dunay dako maigsuon nga kalainan. Hallelujah. Muni akong gisulti nato maigsuon sa atong kasing-kasing sa tanan nga mga giluwas, sa tanang mga born again, sa tanan maigsuon nga nag-alagad sa Dios. Dunay nagkalayo, dunay maigsuon nagkalayo nga kasing-kasing ug pangandoy sa kasing-kasing sama sa giingon ni Paul nga ang akong kasing-kasing kanunay nag-agulo. He cries, the Spirit inside cries out to the Father, Abba. Hallelujah. Kanunay magtuaw maigsoon, naa sa sulod sa imong kasing-kasing maigsoon, naay nagkalayo, a burning desire sa sulod sa imong kasing-kasing, ga kanunay magsinggit, mahitugod sa Dios, kanunay nangandoy diha sa presensya sa Dios. Hallelujah. Mao kini maigsuon ang intense passion alang sa Dios. Ang atong burning desire maigsuon, ang atong zeal, ang atong kainit o kaikag sa pag-alagad sa Dios. Mao karong buntag hinaut unta nga wala ta dinhi sa simbahan kay gipugos ta sa atong bana, gipugos ta sa atong asawa, wa ta mianhim maigsuon kay nahadlok ta basin moingos Pastor Largo nga absent ta karong Domingo, wa ta mo anhim maigsuon kay ang atong maginikanan ingon nga di ta kahatagag kwarta kundi ka mosimba apan niya ta ka maigsuon tungod kay gitukmod ta sa kalayo sa atong kasing-kasing sa kainit sa pag-alagad ug pagsimba kaniya. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Atong sabton maigsuon ang kainit sa Dios. Ang biblical zeal maigsuon wala mag-agad sa atong emotion. Wala mag-agad sa ato maigsuong pagbati. Mao ni ang kadasig. Hinumdum ko dunay mga Pentecostal. Alright. Akong gitawag maigsuon mga extreme Pentecostals. Nga usahay ang ila maigsuong zeal, ang ila maigsuong kadasig, ila maigsuong ibase sa ilang emotion. Magligid-ligid sila sa simento, mag-ambak-ambak sila, kat-kat sila sa bungbong. Ilang buhaton ng daghang commotions o daghang maigsuong actions aron pagpakita nga sila maigsuon may zeal sa Dios, may kadasig o kaikag sa Ginoo. Pagkarong buntag ako isulti nato nga ang kadasig sa Dios dili emotion. Amen. Dili pagbati maigsuon. Pwede nagsayaw-sayaw ka, pwede maigsuon nagligid-ligid ka kay gusto kang tan-awon sa mga tao nga ikaw dasig. Pwede magdagan-dagan ka maigsuon sa palibot sa simbahan panahon sa praise and worship aron ang mga tao musulti o mutan-aw kanimo nga ikaw naa sa kadasig. Apan balikon nako nga ang kadasig maigsuon dili emotion, dili buhat maigsuon sa tao nga kini maigsuon tawgon og kadasig nga nagagikan sa Dios. Apan ang biblikanhon nga kadasig, aminaw mo, biblical zeal. Ang biblikanhon nga kadasig maigsuon is a deep commitment. Mao kini ang lalom nato nga pagpanugyan sa pagtuman sa Dios. A deep commitment to obey God. Ang imong pakigsaad sa Dios, O Dios, mutuman ko sa imong mga pulong. Amen? Kung atong buhaton ni maigsuon, mao ni ang mo reflect sa tinuod maigsuon nga kasibot o kadasig maigsuon sa pag-alagad sa Dios. So, pwede maigsuon, dili ka kaayo daghang action, dili daghang commotion, dili maigsuon daghang arte, dili daghang tingali maigsuon lihok, movements, ang atong simbahan dili tingali gayagaw maigsuon, pero dunay puno maigsuon o kadasig tungod kay kita matinugyanon nga mosugot sa pulong sa Dios. Amen ba maigsuon? Ang tinuod nga kadasig dili makita sa gawas, ang tinuod nga kadasig napatik sa sulod sa kasing-kasing maigsuon. Praise God. Pakpakan doon natong Ginoo.
John chapter 2, verse 13 through verse 17. When it was almost time for the Jewish Passover. All right, fiesta ni Megson sa Passover. Every year, doon na sila Feast of the Passover. Ang mga Hudiyo sa lain maigsoon nga mga nasod, moadto sila sa Jerusalem aron maigsoon makigfiesta sa Passover. And so Jesus went up to Jerusalem. Dito siya maigsoon uban sa mga Hudiyo nga nagtambong sa fiesta sa Passover. In the temple courts, he found people. Dito sa simbahan, sa templo, sa simbahan maigsoon, unsay nakita niya, dunay daghang mga tao with zeal. Doon na sila'y kadasig, doon na sila'y kaikag maigsoon. Hilabihan nila ka fiery, dasig sila maigsoon. Sa unsa, they were selling cattle, they were selling sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. So dasig sila, unsay ila maigsoong issue, unsay ila maigsoon nga tuyo sa kadasig, unsay rason sa ilang kadasig sa sulod sa simbahan maigsoon. Negosyo. Maligya sila maigsoon og mga doves, maligya sila maigsoong karnero, kay nga naman gamiton man na sa paghalad maigsoon sa halaran. And so dito sa sulod sa simbahan maigsoon, doon ay daghang mga negosyante. Ang ilang business maigsoon, mao ang pagpamaligya. Alright, sa sulod sa simbahan maigsoon, ang issue is marketing. Ang issue maigsoon, mao ang pagbaligya. Trading, mao na maigsoon ang kahintag sa simbahan. Sa ato, wala man dinhi. Wala may namaligya dinhi. Abon, maligya dinhi Tupperware. Pero naay laing issue usahay sa sulod sa simbahan. Doon ay mga membro sa simbahan maigsoon nga niya sa simbahan usay ang atong issue maigsoon political. Ang atong issue mahitungod maigsoon sa impeachment. Alright. Nagkaguliyang na maigsoon ang mga membro, nagkaguliyang ang mga pastors. Doon ay daghang pastor maigsoon nga ang ilang sulod sa mga post sa ilang maigsoon Facebook, puros mga political issues. Yung kung unsa man kung sa panahon pa ni Jesus din pastora ni gilatos na ni Jesus. Amen. Kaya nga naman ang mindset maigsoon sa mga tao naana sa kalibutan, ang mindset maigsoon sa mga tao sa simbahan, naana sa politika, naana sa pamaligya maigsoon. So, Jesus, ingon sa Bible, He made a whip out of cords and drove out. Di ka basta-basta maigsoon, mamulal kag wa kay kadasig. Amen? Di ka basta-basta maigsoon, mamunal paggawa sa mga tao kung wa kay kaisog. Wa kay kalayo sa imong kasing-kasing maigsoon, wa kay kasibot. Ingon sa Biblia, naghimo siya bunal maigsoon and drove out with zeal from the temple courts both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Grabe, no? Mao ni Jesus isog. Suod siya sa templo. E sa iyang gibuhat may kuha siya bunal, pabunala niya itong mga nagmaligya o mga money changers na maligya, may mga karniro. Unya, wa pag siya may subatagbaw. Iya, may gipalintong ang tanang. Di lang to sa kalamisa, siguro napulo, 15 kalamisa. Nag-wild si Jesus. Amen? Oy, amen ba? Kining bersikuluhan nagpakita migsoon ni Jesus nga grabe ang iyang kasibot, grabe ang iyang zeal, grabe ang iyang intense passion migsoon diha sa templo sa Dios. Praise God. Ano, pastor ka unya po yun uyon ra ka, pastor ka unya naay ingon aning kahimtang sa simbahan po yun uyon ra ka, di ka parehas ni Jesus nga ibalintong ang lamisa, pangbunalan ng mga tao nga way buot.
Ay na lang pagpastor. Amen? May simbahan nga, iyang simbahan na ikson, gibutang ang karatula sa kandidato, vote for, na sa tubangan sa altar, tapad sa cross ni Jesus. Unsang klaseng simbahan? Unsang klase ba isang ministro? Unsang klase mga tao sa Dios? Sa panahon ni Jesus, may sundili niya itugot nga sagulan maigsoon ang atong pagtuo sa bisan unsang mindset mahitungod sa kalibutan, dili pwede maigsoon. Kundi purely ang pag-alagad o pagtagad lamang gayod sa Dios sa ato maigsoong Ginoong Jesucristo. Praise the Lord. So He made a whip out of cords, drove all out with zeal from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers, overturned their tables. Verse 16, to those who sold doves, He said, get this out of her. Ipagawas di mga butanga dinhi sa simbahan. Amen. Amen ba maigsoon? Purely God, purely and holy maigsoon ang simbahan. Putli, balaan, sagrado ang simbahan sa atong Ginoong Jesucristo. Dili pwede ang pastor maigsoon magsulti kandidato nga iyang i-endorso maigsoon sa panahon sa pagsimba. Wa na'y labot maigsoon sa pastor, wa na'y labot sa simbahan maigsoon. Doon ay daghang nag-attempt ng mga politiko nga gusto musud sa simbahan, kay gusto sila may sumubarog sa taliwala sa kongregasyon o magpaila sa ilang kaugalingon. Iko ikasubo ko, dili ko supak sa eleksyon, apan kung mahimo, buhatan ni dili sa sulod sa simbahan. Doon ay dakong lugar sa kalibutan, pero ang simbahan maigsoon, balaan o putli, alang lamang sa Dios. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Get this out. Stop. Kibuloy. Stop turning my Father's house into a market. Ayaw buhata ang balay sa akong amahan. Balay sa Dios. Ayaw himuang palengke. Hallelujah. Walay laing business maigsoon dinhi sa sulod sa simbahan, kundi ang atong pag-alagad lamang sa Dios. Pagpakan natong Ginoo maigsoon. And His disciples remember that it is written, nakasabot na yun ang iyang matinunan. Unsay nasabtan nila, dunay nasulat, zeal for your house will consume me. Sa ato pamigsuon, ang kinasuluran ni Jesus maigsuon na ut-ut tungod maigsuon sa kadasig. But pasabot, way bahin sa lawas ni Jesus di atong tungura nga wala madasig maigsuon, hallelujah, sa paghinlo sa balay sa Dios. Amen? Hinlo sa balay sa Dios. Madini sa simbahan, praise God, atong yung kanunay giwali ang sala. Atong giwali kanunay ang pag-alagad sa Dios. Atong giwali kanunay ang atong may pagpanugyan diha sa Ginoo. Ang atong kaputli maigsuon sa pag-alagad sa Dios. Ang atong pagtalikod sa sala kay nganuman mao kini maigsuon ang business sa templo sa Dios. Mao ni ang angay madunggan maigsuon sa mga katawhan sa Dios. Praise the Lord. And also Paul, doon na siya kasibot maigsoon for the gospel of Christ. Acts chapter 20 verse 24. However, he said, I consider my life worth nothing to me. Unsa siya maigsoon? Si Apostol Pablo, abogado siya, attorney siya maigsoon. Si Apostol Pablo maigsoon, tent maker siya. Doon na siya daghang kwarta maigsoon. Wa siya magpangayo-kayo. Hallelujah. Although gihatagan siya maigsoon o gift gikan sa makasimbahanan sa iyahang journey, sa iyahang maigsoong ministry, sa iyang missionary journey maigsoon. Doon ay support kaniya. Pero ingon siya maigsoon, however, he said, I consider my life worth nothing. Hallelujah.
Mauni ang kasibot, mauni maigsoon ang kadasig ni Apostol Pablo nga tungod sa iyang kadasig nakalimot na siya sa iyang kaugalingon ug nagsulti siya nga walay pulos ang akong kaugalingon concerning the ministry in the service of God. Hallelujah. I consider myself worth pila nothing to me. Kalagad ta sa Dios, pila may worth di mo maigsoon. Usahay, magtaligsik lang may ka, tilitili lang maigsoon sa ulan. Ay, hilanaton ko, di na kumsimba kay basig ko hilanaton. Ingon ana lang ang bili maigsoon. Ingon ana lang ang worth sa imong service. Hello? Usahay maigsoon, tingali doon ay ato maigsoong fellowship o gunya, busy ka, kay doon na ka maigsoy imong gitrabaho sa balay, dili ka maka-join sa fellowship, sa service sa Ginoo, tungod kay doon ay imong trabaho, doon ay imong giatiman sa balay, ingon ana lang ang imong worth maigsoon sa service sa Ginoo. Ingon ana lang maigsoon ang kantidad sa imong pag-alagad sa Dios. Ingon si Apostol Pablo, para nako, I consider my life worth nothing. Wala maigsoon, dili ikatandi ang bisan unsa maigsoong negosyo, dili ikatandi bisan unsang trabaho, dili ikatandi kang bisan kinsa nga akong tagdon, worth nothing to me. Kung sa buluhaton sa Dios, kaning tanang mga butang, ingon si Apostol Pablo, why bili para nako? Mamuntingon siya, bisan odo, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of. It is a necessity that laid on me. Woe unto me if I preach not the gospel. Hallelujah. Necessity is laid on me. Woe unto me if I preach not the gospel. Mo nang si Apostol Pablo maigsoon, ingon siya, my only aim, maura ni akong tumong sa kinabuhi. Paminaw mo, inyong tumong tingali sa kinabuhi, gusto mo maigsoon, makabaton og daghang kwarta, dakong panimalbalay, daghang kabtangan, properties, dili na mao. Si Apostol Pablo, ingon siya, my only aim sa kinabuhi, to life, is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Ang akong tumong maulamang gayod ang pagbuhat sa gusto ni Jesus himuon sa akong kinabuhi. And the task is the task of testifying to the good news of the grace of God. So, para niya maigsoon, ang pinakataas nga calling, ang pinakataas nga tahas, ang pinakataas nga trabaho, ang pinakadako maigsoon nga buhat sa kinabuhi, ang pinakanindot nga degree ring maigsoon para niya. Dili maigsoon ng degree ring ining humanimog kolehiyo. Ang ialang kaniya maigsoon ang kumplito aron makumplito ang tahas nga gihatag sa Dios sa iyang kinabuhi, sa pagwali sa maayong balita sa grasya sa atong Ginoong Kristo. Amen. He is willing to give His own life. Andam siya maghatag sa iyang kinabuhi, maigsoon, for the sake of spreading the gospel of Christ. Akong kinabuhi, makadaghan, ingon siya, gibilanggo ko, makadaghan, naunlod ko sa dagat, makadaghan, gibunalan ko, makadaghan, gipriso ko, ingon siya. Pero kining tanang butang, walay bili para nako. And finally, sa Philippians, tag-ingon siya, for to me, kitang tanan, kaya memorize tani ini, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Atong palakpakan daw Ginoo. Ngano man nga mag-alagad ta sa Dios uban sa kasibot. Nganong kinahanglan mag-alagad ta sa Dios uban sa kainit, uban maigsoon sa kadasig.
Dili ta mag-alagad sa Dios maigsoon uban sa katapol, uban maigsoon sa kakalaay, uban sa dragging, spirit maigsoon apan mag-alagad ta sa Dios uban sa kasibot sa atong kasing-kasing. Ngano man? Number one, because God deserve our best service. Ang ayan ang Diyos sa ato maigsoon pinakamaayong pag-alagad. Amen ba? Amen ba maigsoon? Angay ba ang Diyos? Takos ba ang Diyos sa atong pag-alagad? Pagpagkan nato ang Ginoo. Colossians chapter 2, Colossians chapter 3, verse 23 and 24. Whatever you do, alright, whatever you do, bisan unsa ang imong gibuhat. Alright, carpenter ka, manday ka, bisan unsay imong gibuhat. Kung empleyado ka sa gobyerno, naa ka sa imong opisina, bisag unsay imong gibuhat. Ingon sa Bible maison, whatever you do, work at it with all your heart. Amen. Kung gaiskwela ka, pagtuon o pag-ayo, with all your heart. Amen. Kung opisina ka, kilalan mag-opisina kag tarong og husto. Kung pastor ka, pamastor og husto. Pagtuon. Amen. Bisag unsay imong gibuhat, bisag unsay imong gibuhat ingon sa Biblia, buhata kini sa tibuok nimong kasing-kasing with all your heart as working for the Lord. Tighugas ka lag plato. Alright. Tingali dishwasher ka maigsoon sa restaurant. Tighugas ka plato. Paghugas og plato, maingon nga ikaw naghugas niini alang sa Ginoo. Lord, this is for you. Hugasan nimo maigsoon ang plato sa nindot gud pagkahugas. Kay ngano man para sa Ginoo. Di lang nimo maigsoon isalom sa tubig, salom sa sabon niya pagkuman dito rayon maigsoon labay dito sa file dili maigsoon ayuha maigsoon paghugas kuha ang mga mumuho butangig sabon maigsoon para mahumot unya trapuhi maigsoon ang plato para dili basa maigsoon i-plaster siya sa maayong pagka-plaster. Do it as unto the Lord. Amen. Kada ba mo trabaho kang murag naay amo? Murag naay amo ba? Kung naay amo magtan-aw, maigsuon niya, trabaho ka, ay grabe good. Perte good ka sinaw. Kung panday ka, niya naay imong leadman o foreman maigsuon, perte good pasad. Di makita maigsuon ang martilyo. Pero gani foreman ikaw lang tak. Inadlaw. Way purman, way nagbantay. Do it as unto the Lord. Amen. Bisag unsay imong buhaton, buhata kini, maingon nga ikaw nagbuhat alang sa Ginoo, not for human masters. Kay kung magbuhat ka maigsoon according sa imong para pakitang tao, unsa na siya maigsoon. Dili na tinuod. Pakitang tao lang na, di na tinuod ni mo maigsoon na pagbati. Dito mi sa Japan, kato nakaadto ko 1 year. Nagtrabaho mi maigsoon sa kanang rubber nga ibutang maigsoon sa kilid sa windshield. Mo na among trabaho. Unya, bag-o maigsoon nga bag-o nga trabaho, bag-o nga muno gitawag nila, bag-o maigsoon nga rubber. Unya gihatag sa ako. Paghuman na ang tag-iya sa kumpanya, na ang leadman, na daghang mga dagkong opisyalis maigsoon sa factory. Motong ako maigsoon ilang gitayman kay naaman sila'y time clock, no? Kanang sa kanana stopwatch.
para mahibalaan kung unsa ka dugay maigsuon ang usa nako ka mono, ang usa ka trabaho. So pakitang tao maigsuon pag abot yun, so ilang gitayman, paspas, sugoy, ingoto hapo sugoy, dagtisang sugoy, kuha na ko tingali, butang talang 100 ka pieces maigsuon per minute. So daghan kaayo, lipay sila kay gila lima kag 100 pieces per minute sa ato pa sa usa ka minute, sa usa ka oras pila ka buok, sa usa ka adlaw pila ka buok. Pwede daghan na. Daghan kayo. Nya wa na sila maigsoon. Abot na nga wa na sila. Ako na lang hinahinay na ako maigsoon. Wa na may nagtan-aw. Himbalik maigsoon ang kadtong among butso, ang amo maigsoong checker. Ingon siya dante 50 na lay imong nahuman. Ganiha nga na atong amo 100 karon 50 na lang. Naunsa man ipagutan ngano man? Ikaw natural kay naaman ang amo. Karon ikaw naman lang di 50 na lang katong amo 100. Sa dili gihatagan ka og kuan gipatrabaho ka nya gihatagang oras sa imong trabaho para mahibalaan nga mao'y imong production in 1 minute. So maglaom ang kumpanya nga ikaw mo produce og 100 ka mono in 1 minute. So inana baya bisag wa na magtan-aw kinahanglan mo paspas ko kay higara-gara kog paspas mo igsuon sa diha pang amo. Paminaw mo, kung naaga ni ang Diyos, paspas kaayo ta. Amen? Amen ba? Kung naatingali si Jesus, maigsoon sa atong pag-alagad, sultian ta mo. Domingo, di ta masudri. Miyerkules, samot na, di ta masudri maigsoon. Kitang tanan, kay nga naman, sa Domingo, sa buntag, ni si Jesus dinhi, nagtanaw-tanaw. Kung kinsay wala maigsoon, bakante ba, kinsay man yung wala yun. Nag-inspection si Jesus kung kinsay present, kinsay absent. Mao nang manimba kita. Miyerkules may sa gabi. Sultian ta mo. Alas 5 pa lang sa hapon. Dili alas 6. Alas 5 pa lang sa hapon. Full pack na maigsoon ang simbahan. Kay ni si Jesus maigsoon sa Miyerkules sa gabi. Pero kay wa man si Jesus sa Miyerkules sa gabi 50% na lang. Amen. Hoy, paningog mo. Amen. May malamog na yung magtanaw. Pero huwag magtanaw, dili man nato gihatag ang atong pinakamaayo maigsoon. Wa man nato gipakita maigsoon. Murag wa nato giisip nga ang Dios deserving siya sa pinakamaayo nga service nga atong ihatag alang kaniya. Kay nga naman, kay ang Diyos sa atong konsepto, wala diha. Hello? Naalang si Jesus sa Domingo, sa buntag, pero Miyerkules sa gabi, wala diha. So lahi na ang ato maigsoon nga zeal, lahi na ang atong kadasig, lahi na ang atong kasibot sa pag-alagad maigsoon. Ingon sa Biblia, whatever you do, do it with all your heart as unto the Lord. Amen. Do it as unto the Lord. Do it as God sees you working and serving. Verse 24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Ang atong gialagad dinhi, ang atong giserbisyuhan dinhi maigsoon, dili ang Assembly of God, dili ang simbahan sa Tandag Assembly of God, dili si Pastor Largo ang atong giserbisyuhan o atong gialagaran dinhi, ang atong gialagaran dinhi, ang atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah! Mao nga ingon sa Bible biyae. Bisan unsang butang maigsoon atong himuon nato as unto the Lord. Praise God.
Pedro si Juan giilan sa iyang amo, "Dro, Juan, paghimo mo balay." Si Juan maigsoon iyag yung gitarong ang iyang gihimo nga balay. Dugay siya na human. Si Pedro maigsoon iyag gidali-dali ang paghimog balay. Nagtahirig ang balay. Way tarong maigsoon ang division sa balay, hugaw ang pagkatrabaho sa balay. Hunahuna ni Pedro, total di man ni ako bahala ka na diha. Si Juan maigsoon, nagtrabaho siyang diniyos, nagtrabaho siyang dunay kasibot, dunay sinseridad maigsoon, mao nga iyang gibuhat ang balay maigsoon sa iyang kasing-kasing, sa maayong pagkabuhat. Ngunya maigsoon miabot ang amo, nag-ingon ang amo, humana ang balay. Ingon sila doon, "O sir, humana ang balay." Ingon ang tamo, "Karon akong isulti ninyo nga kanang balay nga akong gipahimo sa inyo ng balay. Kamoy magpuyuan ang balaya." In taon, si Pedro maigsoon, naghigdang, nagtakilid, kay gibaros-barosan, nagtuo siya maigsoon, nga dili iya. Ang atong paghago, maigsoon, paminaw mo, ingon sa Bible, naghago ta, nag-alagad ta, pero ang atong pag-alagad dili masayang maigsoon, kay kita makadawat sa atong panulundon, hallelujah, gikan sa atong Ginoong Jesucristo, nga atong gialagaran. Praise the Lord. Bisan magtulol kag bugnang tubig sa giuhaw, dili kakawad-an o balos. Amen. Tubig lang maigsoon, bugnang tubig, ihatag nimo maigsoon sa giuhaw, di kakawad ag balos. Unsa pagkatingali kung usa ka basong coke maigsoon. Mas grabe pagayod nga wa kay balos maigsoon. All right. And so let us serve God with passion. Amen? Alagaran nato ang Diyos uban sa atong kasibot, uban sa ato maigsoong excellence. Dili nato maigsoon tamayon ang trabaho sa Diyos. Atong himuon maigsoon ang serbisyo sa Diyos with excellence. Amen? Dili lang okay na, dili lang basta-basta okay na. Muna ako maigsoon, pastor lang, perfectionist, man yun. Kay mag-alagad ta sa Diyos, maigsoon with excellence. Amen. Bisan sa sound, bisan maigsoon tanan, with excellence, sa tanang detail maigsoon sa simbahan. Ako nakita na maigsoon, kay mag-alagad ta sa Diyos with excellence. Dili maigsoon baros-baros lang, dili maigsoon baski unsa lang, apan kinahanglan ato yung himo ng pinakamaayo sa atong pag-alagad sa Dios with wholeheartedness of our devotion. Samtang ato nasayran nga ang tanan nga atong buhaton alang kaniya will never be in vain. Dili masayang ang tanan natong buhaton alang sa Dios. Pagpakan nato ang Ginoo. Mag-alagad ka sa Diyos, di ka karon, nag-alagad ka sa Ginoo, nagdaig ka sa Ginoo, paminaw, dili baya ni ingon nga, baliwala lang sa Diyos. Dili maigsoon. Ayaw mo paghuna-huna nga, wa kay makuha sa pagsimba, wa ka maigsoon, way imong return maigsoon, kung ikaw maggasto sa imong panahon sa pagsimba. Ingon sa Bible, dili maigsoon. Bugnaw tubig, balusan ka sa Diyos. Unsa pa ka ang oras nga imong gigugol sa pag-alagad kaniya. Amen. Dunay sukli maigsoon nga imong dawaton gikan sa Dios pinaagi sa imong pag-alagad ug pagserbisyo diha kaniya. Hallelujah. So in serving God with zeal, this shows us our gratitude for His love and our salvation. Atong gugma sa Dios. Niata nag-alagad ta sa Dios nga mainiton kay nahigugma ta sa Dios. Amen. Way makapugong, wa maigsoy, bisan unsad kinsa makapugong ka nato tungod sa kainit sa atong gugma diha sa Dios. Praise the Lord. Dili lamang gugma maigsoon, kalakip na ang atong kaluwasan diha sa Ginoo. Amen. Nalipay ba mo nga naluwas karong buntag maigsoon? Ang inyong kaluwasan sukli og pag-alagad sa Dios. Pagpakan tang Ginoo. Praise God. Amen. Di ka karong buntag kay naluwas ka. Di ka karong buntag maigsoon tungod kay ikaw nahigugma sa Dios. Mao nang imong giserbihan, imong gialagaran ang Dios. Sa panahon sa atong praise and worship, ingon ta, Lord, salamat Ginoo sa kaluwasan. Salamat Ginoo sa imong gibuhat nako.
Salamat sa provision nimo Lord sa akong kaugalingon, sa akong pamilya. Salamat Ginoo sa tanan nga ako naangkon sa kinabuhi. Mao ni maigsoon ang sukli sa gihatag sa Dios kanato. Iyang gugma o iyang kaluwasan nga gihatag kanato. Ikaduha maigsoon, mag-alagad ta sa Dios mainiton. Nganuman dili lamang maigsoon mag-alagad ta sa Dios kay kini alang og deserve ang Ginoo niini. We also serve the Lord with zeal because the time is short. Mag-alagad tang mainiton kay nganuman ang panahon mubo na lang. Amen. Ephesians 5:16, making the most. Ina nyo, most. Alright, most. Sa ito pa, kanang most maigsoon sa degree of comparison, superlative degree. But pasabot, wa na'y mulabaw anak. Mauna na ang pinakataas maigsoon nga degree, most. Ingon sa Biblia, making the most of every opportunity, serving God the most in every opportunity of our life. Praise God. Alagaran nato ang Diyos maigsoon to the most level maigsoon sa atong kinabuhi. At maigsoon sa bago pa min na-save, bago pa kong nagpastor maigsoon, nakahinumdum ko, magtukod mig simbahan, mag-adto mi sa mga bukid, magputol mig mga kahoy maigsoon, unya among ipa-handos ngadto sa ubos sa bukid, ipa-slide namo, apil kami maigsoon, maulanan, guto maigsoon, ang tuyo namo, matukod lang ang simbahan dito sa bukid. Tinuod man, natukod namo ang simbahan maigsoon. Round timber ang mga haligi, nipa maigsoon ang atop, unya kawayan ang mga digding, pero dunay mga tao sa sulod nga nagambahan og nagday og nagsimba sa Dios. Praise the Lord. Ni adtong panahon na maigsoon among gibuhat ang most, ang pinakataas maigsoon, the most nga among mahimo sa serbisyo sa pag-alagad sa Dios. Making the most of every opportunity of service towards God. Hallelujah. Ang imo bang pag-alagad sa Diyos most or more? Kung more meaning unsa man, unsay bot pasabot, doon na pay room para ma-improve ang imong service sa Ginoo. Kung ikaw maigsoon nagsimba sa Domingo, Miyerkules maigsoon, di ka mo simba tingali, doon ay mga rason nimo, ang imo maigsoong service, diha maigsoon sa Ginoo is more. Ang opportunity maigsoon, nga imo nakita, wa di mo maigsoon, gisagad ngadto gayud maigsoon, sa pinakatumoy, imo panggibinlan maigsoon og dapit, para sa dugang pamaigsoon nga pag-alagad. I tell you karon, gi-require sa Dios kanato ang atong service of most opportunity. Atong palakpakan ang Ginoo. Service, making or serving the most of every opportunity because the days are evil. Kanang evil diha maigsoon sa laing term, sa laing manuscript, sa laing translation, Bible translation is short. Because the days are short. Kung mubo na lang ang panahon maigsoon, kung hapit na mo abot ang deadline, unsay buhaton maigsoon sa mga estudyante. Doktor, unsay buhaton sa mga estudyante. Alright, magdali-dali. Cramming. Unsa pay lain. Na ay term maigsoon nga appropriate ani. Kara-kara, in English. Yes, car. All right. Car. Kara-kara, car. Magud sa maigsoon ang tao kung hapit ang deadline. Double time. Amen? Double time. Di na siya matulog, di na siya mukaon. Mag-double time siya kay ganuman, hapit na ang deadline. Ingon sa Bible, maigsoon, redeeming the time, for the days are short. The days are short.
mubo na lang maigsoon. Dahil usa ka tawo, Kristohanon, elder sa church, na sayang hidaanan maigsoon, ready na siya mubuhi sa iyang kinabuhi, mamatay. Ang pastor nagbisita niya, ingon ang pastor, unsa bay imo ikasulti, Brad, before ikaw moadto na sa Ginoo. Sa pastor, ako ikasulti, unta, doon na pa'y dugang extension nga panahon para makaalagad ko sa Dios. Naghangyo siya nga kung mahimo, lugwayan pa ang mga adlaw niya sa pag-alagad sa Ginoo. Pero maigsoon, napatay ang elder diha nga wa maigsoon niya mapahimusli ang panahon sa pag-alagad sa Dios. Usahay maigsoon, ako isulti nato karong buntag, dili og walay usa ka nato maigsoon naga-control sa atong adlaw. Amen. None of us, everyone, walay usa nato maigsoon has the control of the days of our lives. Wala maigsoon. Wala. Amen. Domingo, sa buntag, last week, istorya pa sa Pastor Pakit. Lunes maigsoon, the next day, dito na sa hospital. Walay usa ka dato maigsoon nagkontrol sa atong kinabuhi. None of us. Walay usa ka nato makapangandak maigsoon sa atong kinabuhi. Hinaot ko nga kini maigsoon usa ka ehemplo, usa ka sumbanan maigsoon nga walay usa ka nato has the control of the days of our lives. Nga tungod ni ana maigsoon usa ka maayo o wise maigsoon nga move to make good use of every time, of every opportunity. Kung dunay adlaw pa nimo maigsoon, gamita ka na nga adlaw alang sa Dios maigsoon. Amen. Kung dunay panahon o kahigayunan, gamita ka na nga kahigayunan alang sa Ginoo. Pagpaka nato ang Dios maigsoon. Praise God. Basin ang ugma maigsoon, ulahin na. Basin ang ugma maigsoon, dili na mo abot kanimo. Praise the Lord. Kinahanglan mag-alagad ta maigsoon with urgency, knowing that Christ's return is near. John chapter 9 verse 4. All right. Juan 9:4. Yeah, dindot kay maigsoon. As long as it is day, unsa ron adlawan pa. Amen. Maayo pa atong lawas. Praise the Lord. Ang atong BP normal, ang atong blood sugar normal, cholesterol tanan maigsoon sa atong sa man Jane kana ganing blood kuhaan kag dugo kay sauna. Kuhaan kag dugo. Ha? Bisi. Laboratory ni ato dugo. Pwede tighana may sumugawas nga sakit. Mo bitaw nang di ko laboratory kay pwede tighana. Pwede baga may ikso niya. Puros na bagyod. Puros dili normal. Mo nang di na ko magpa-laboratory kay mahibal ang daghan may ikso sakit. Alright. Ingon sa Bible, as long as it is day, samtang adlawan pa, samtang maigsoon, doon na pa kay kusog, doon na pa kay maigsoon, maayong huna-huna, wa pa mawa ang imong hustong pamuot, samtang ikaw maigsoon makabarug pa, wa pa maigsoon naghasol na arthritis sa imong mga tuhod, as long as it is day. Amen. Adlaw pa ni, maayo pa natong kinabuhi. Unsay atong buhaton? Magsuroy-suroy ta, maglaglaag ta, magkaon-kaon ta. Unsay atong buhaton? Ingon din Bexon, we must. Dili ni option, a command. We must do the works of Him who sent me. Buhaton nato ang buluhaton sa Dios nga gihatag ni Jesus kaniya. Amen. Ang
pinaka-priority maigsoon nga buhat sa kinabuhi sa tao, mao ang pag-alagad sa Dios. Atong palakpakan ang Ginoo. Night is coming when no one can work. Night is coming when no man can work. Usay maghula-hula ko, ay. Kaniha, nagtawag ko kang Jok, kumusta Jok? Happy birthday. Ang iyang edad maigsoon, ingon ko, pila na edad ni mo Jok? Siya, murag 43 na ko pa. Mo ba? Ko, ay. Pagsulti niyang 43 maigsoon, nakulbaan na dahil ko. 43 ang akong anak, pila na edad na ko. Nakahinumdum ko, 71 na ko maigsoon. 4 years from now, maigsoon, 75 na ko. Another 5 years, maigsoon, 80 na ko. Ambot lang kung makakita pa ba ko ninyo. Siguro mahap ng akong pananaw. Tingali dili na ko makatindog. The night will come when no one can work. Amen? When no one can work. Gusto ka pero dili na ka makabuhat. Gusto ka maigsoon muwali pero di nakakawali. Gusto kang muhatag pero di na ka makahatag. Wa na ka maigsoy kahigayunan o abilidad sa pagbuhat sa bulaton sa Dios. Kay miabot na ang gabi sa imong kinabuhi. Adlawan pa maigsoon. Amen. Pagpaka nato ang Ginoo. Adlawan pa. Kay adlawan pa maigsoon, mamuhat kita sa buluhaton sa Dios. Kay dili ka maigsoon makanigad, dili ka makapugong. The night will come when no one can work. Lebuel, kaskas yung tuda sa gitara, samtang adlawan pa, bahalag mga pugto ng kwerdas. Moabot ang gabi di na ka makakaskas. Kapoy na imong mga lutahan. Moabot ng gabi So, samtang adlawan pa, buhato nato maigsoon ang atong mabuhat. Tanan nga opportunity to work in short, kining atong trabaho maigsoon sa Ginoo, dili maigsoon dayon. Dunay kinutuban. Ingon sa Bible, dunay gabi. Samtang adlawan ta, mamuhat kita. Ina imong tapat, samtang adlawan pa, brad, sis, mamuhat, mag-alagad ta sa Dios. Amen. Sige, samtang adlawan pa. Praise God. Hallelujah.